जय गुरु बोले सोहाग जेते आईते चिरुत गते राग सोहाग जेते आईते चिरुत गते
बरं गुणाहीनमशेषागुणाधिपतिं भावाभिरुजनिस्तत संवरदं प्रणमामि गुरुं शिवकल्पतरुं प्रणमामि गुरुं शिवकल्पतरुं। जय गुरु। तरसे बीजित कमकान्ति दरसे तव बीजित कमकान्ति दरसे तव तुतिला परारु मन तुतिला मन परारु मम सकल भ्रम भ्रान्ति तुतिला मन परारु मम सकल भ्रम भ्रान्ति दरसे तव कोटिरवि बीजित कमकान्ति दरसे तव कोटिरवि पवनयन ज्योतिलाभि नव जागे पवनयन ज्योतिलाभि नव जागे विश्वजन घर पसारी विश्वजन घर पसारी आशिष तव मागे विश्वजन घर पसारी आशिष तव मागे कानन हरि कुसुम दल कानन हरि कुसुम दल प्रणमे शिर पाति कानन हरि कुसुम दल प्रणमे शिर पाति
মধুময় সমীরে ছাড়ি মধুময় সমীরে ছাড়ি আলোক চড়াই মধুময় সমীরে ছাড়ি আলোক বিহগ দল কাটরি রে বিহগ দল কাটরি রে গায়ে জয় বরসে তব বরণ করে গগন রবি বরণ করে গগন রবি শশিকার নিখিল ভব শরণ তব নিখিল ভব শরণ তব মায়ে কর পাতি করতে তব কুটিলা মন করারু মম কুটিলা মন করারু মম সকল ধম ভাঙ্গুতি করতে তব কুটিলা গীত তম Jai Guru, Nigama Upadesha, chapter 26, Word of Exhortation. Don't presume that I am unaware of your behavior and conduct, because I don't tell you anything. If one is swayed away by instinct, I warn him through indications, but you don't then lend your ears to my warnings and live freely according to your own will. Thus, you get severe blow from nature. You learn a lot from that blow. Those who are cautious to the indications of Sadguru do not have to enter to the art of nature. Results of sincere sadhana. You have come to me to earn humanity. No one has no one has come to me being perfect. So you must be prone to failures and foibles. On finding fault on the one should not be angry with another. The impression and ideas of all are not the same. Help one another by your experience. It is not honesty to conceal your own faults. On the other hand, discuss it among yourselves. It will help you to amend your conduct. If one has an indomitable will be good,
one can rise to that plane from the lowest of low. The mutual experience helps one another in the life of mm, sadhakas. Your eligibility in sadhana bhajana is not unknown to me. Many of you don't perform a little bit of japa and meditation I have asked you to do, whereas you make all tall talks about sadhana bhajana. For example, I have made it a rule that everybody in monastery and hermitage has has to attain prayer and kirtana in every morning and evening. Many of you don't perform it. If you don't do it, how can the hidden power in you unfold? Has anybody, without living according the advice of Sadguru, Sri Gurudev, realized truth entering to the life based on his own will? How do those who do not have faith and devotion in easy and simple sadhana dare to perform higher sadhana? Just by reading several books and memorizing some spiritual sayings and interpretations, one cannot be a man of knowledge. Those preaching have to be materialized in one's life. If you make your own treatment, where is the need of a physician or a guru? You have to reveal to Gurudev that your wants and deficiency are. Sri Gurudev will accordingly provide solutions. But if you dwell on your decisions and will be deceived and humiliated in every step, I always tell you that there are two paths to attain the truth. One rigid sannyasa yoga, other serving Brahmavid Guru. Since the path of sannyas yoga in the present age is extremely arduous and not viable, I have shown you the path of service. The knowledge of Brahman, which is the goal of sannyasi, will also be attained on the path of service to the Sri Gurudev. Jai Guru. Jai Guru. Saraswata Sangha, Puri, America Saraswata Sangha, 903rd Sangha Puja Session Report. A date, 10th March 2024, Parya, Divyam, Linama and Devavai. Attendance, the link to the attendance sheet is available in AMSA website. Adhivas Puja, 7 p.m. to 8 p.m. held on 9th March 2024. The Adhivas Puja started at 7 p.m. in NSM with the Strota Vandana, followed by reading of book Lila Prasanga from page number 187. After Bidai Prarthana, the puja was concluded with Jai Guru, Namakirtan and Pranam. The Ratri Bhoga was offered to Sri Thakura. Morning session 7:15 to 8:45 a.m. The morning session of the puja started at 7:15 a.m. with Pratiksha. Puja ma sang Mano Moro Chahe Tebibaku Sada Sahi Sri Ranga Payara and Miluma sang Dehor Deudara Gambhira Vitare Kahiki Bashi Chaika. During that time, all the devotees joined the puja at Nigam Smriti Mandira or via teleconference. Shanujit Bhai offered puja archana and arati to Sri Sri Thakur Maharaj. Surpit Bhai led Bande Guru Charana and Stota Vandana. Then Sarthak Bhai led Sri Sri Guru Gita Shloka number 72. Raja Bhai led Parichay Patra Patha, followed by Shamrani Prarthana and Bhakta Nivas Nirmana Prarthana. Shanujit Bhai read Sangha Sevaka 59th year part 2, Bandana, Prarthana and Prarthana Karinka Prati. It said that man is incarnation of happiness. Happiness not in outside, but inside the heart. Leaves savvy attitude and bad habit.
one should adopt pious thinking. Then Linama invited Sri Sri Thakur Maharaj for Balya Bhoga and all bhaktas at NSM to get the Balya Prasad and to attend the second session. The first session was concluded with Jai Guru Mahanama Kirtana. Balya Bhoga was offered to Sri Sri Thakur Maharaj. All bhaktas took the prasad. Second session, 9:45 a.m. to 11:55 p.m. The second session of the puja started at 9:45 a.m. with Avahan Gana. Anjali Ma sang Darasana Diya Prabhu Darasana Diya and Arpita Ma sang Avahana Karuchyaji. Asan was opened with Bhavabandhana Vochana Pranam Gana. Tinama sang the Bandana Prabhu Kede Sundariya Disahe Aji Keu Mali Kala Besha. Prithviraj Bhai read Nigam Upadesa, page 254 to 255. Sensual pleasure is temporary. It says everybody in this world hanker after happiness, but they do not receive it. Lasting happiness cannot be received from temporary object. Happiness does not come from material object. Joys and sorrows are state of mind. Arpita Ma read last Sangha Puja report. Rasmi Pandama read Nilachale Thakur Nigamananda, page number 60 to 65. Then Brudan Bhai sang the Prarthana Sangita, Mote Sebaka Ponare Rakha He Thakur, Sebaka Ponare Rakha. Shishir Bhai read Sansar Pathe Part 1. It was explained that when disciples test the happiness due to the similar state of mind by listening to the Gurudev nectar-like words and advice, they realize that Sri Sri Gurudev is the God incarnation, and surrender to him becomes evident as the result of that. It seems that Sri Gurudev is the only shelter in the settled opinion of all the scriptures, and serving in as the only dharma. Then Brajabhai read the Q&A session. YA session started with Saraswata singing the Prarthana Sangita Paramanandanku Paibuje Pranara Duara Kholi. Bhaktima conducted the YA session, and after YA session ended, Divyam, Linama and Devabhai did Bhavabinvas Seva. The Devabhai invited his Thakur for the Madhyana Bhoga and the evening puja. Divyan, Vishwajit Bhai and Devi Shamal Bhai invited Sri Sri Thakur to the next Sangha Puja to be held on 17th March 2024. Devabhai prayed for the forgiveness for Sri Sri Thakur on behalf of all the bhaktas and Sevaka Sevikas for any mistake with the Seva. The session was concluded with Vidaya Prarthana, Dayamaya Sri Charan, sang by Niyar Bhai. Asan was closed with Jai Guru Nam Kirtan and Pranam. Vishwat Bhai took the attendance for the Bhai Janma. Madhyana Bhoga was offered to the Sri Thakur, followed by Prasad Sevana by all Bhais, Maas and young aspirants. Attendance taken by Vishwat Bhai, and the link to the attendance sheet is available in NSM website. Sri Thakur Charanaseta, Divyam, Lirama and Devabhai. Jai Guru. Jai Guru. Nilachale Thakur Nigamananda प्रथम भाग पुस्तक 65 65 पुस्तक ଏଠି ଅଧା ତାର ରାଜନୀତି ମୁଁ ସେଟା ପୂର୍ବରୁ ପଢୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭୋଗ ଘର ନଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ରୋଷାଇ ଘର ପାଖ ଘରେ ହିଁ ଭୋଗ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ସେ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀର ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଘରେ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଚୋରି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହୁଏତ କେଉଁଦିନ ମିଶ୍ରି ପୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ତ କେଉଁଦିନ ଡାଲି ଟିଣ ଖାଲି ପଡିଛି, ଡାଲି ନାହିଁ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେବକ କହିଲେ, ହରିଦାସ ଭାଇ ଓ ମା ଏଇ 2 ଜଣ ମାତ୍ର। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ଉଭୟ ହତବାକ, କିଏ କାହାକୁ ଚୋରି ବୋଲି କହିବେ, ଅଥଚ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କମି ଯାଉଛି। ଠାକୁର ଶୁଣି କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥିବ, ଯାହା ପାଉନାହିଁ ତାହା ହୁଏତ ଅଣାଯାଇ ନଥିବ, ନଚେତ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ନଥିବ, ବଜାର କରିବା ଓ ଭଣ୍ଡାରର ଭାର
ହରିଦାସ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ମା ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ଭରିଲେ ସେ ବରଂ ରାଗି ଉଠନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଆଉ ଏପରି ଏତେ ଭୁଲ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ହୁଏ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ଅପରାହ୍ନରେ ଠାକୁର ଛାତ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ମା ସେଠାରେ ବସି ତକିଆ ଖୋଳ ସିଲାଇ ବା ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ପାଖ ଏକତାଲା ଘରର ଛାତରେ ଜଣେ କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟାବାସୀ ଫେଣାଇ ପାଚିଲା କଦଳୀର ସଦ୍ବ୍ୟବହାରରେ ନିଯୁକ୍ତ। ଆହା, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ବଡ଼ କଦଳୀ! ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ତ କାହାରି ସର୍ବନାଶ କରୁଛି କେଜାଣି। ଅନ୍ୟମନା ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଆକ୍ଷେପୋକ୍ତିରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ତ? ନା ନା, ଆମର କାହିଁ ହେବ? ହରିଦାସ ତ ସବୁବେଳେ ରୋଷାଇ ଘର ଭଣ୍ଡାର ଘର ପ୍ରତି ନଜର ରଖେ। ତା ଛଡା କଦଳୀକୁ ସେ ଢାଙ୍କି ଢୁଙ୍କି ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ରଖେ। କେଜାଣି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘରୁ ଆଣିଥିବ। ସେମାନେ ନୂଆ ଲୋକ, ନିଶ୍ଚୟ ଅସାବଧାନ ଥିବେ ବୋଲି କହି ଠାକୁର ମନ୍ତବ୍ୟ କଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଚୋରି ଯାଏ, ତାହା ଏହି ବାନର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଧହୁଏ। ପ୍ରତିବାଦ କରି ମା କହିଲେ, ଠାକୁର ତାହେଲେ ଦିନ ନା ଦିନ ତ ଆମ ଆଖିରେ ପଡନ୍ତା। ହରିଦାସ ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଘର ଆଡେ ଥାଏ। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଚୁପଚାପ ଘରେ ପଶି ଚୋର କରି ଜିନିଷ ନେଇ ପଳାଇବେ। ତାହା ହରିଦାସର ଭୁଲ, ଚୋରି କରି ନୁହେଁ। ଭୁଲ ଯେ କାହାର, ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମା ଭୋଗ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବସିଥାନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରୁ ହରିଦାସ ଭାଇ ଡାକି କହିଲେ, ମା, କଦଳୀ ଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିନେବ। ବେଶୀ ପାଚିଗଲେ ସ୍ୱାଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କଦଳୀ କାହିଁ ହରିଦାସ? କାହିଁକି ଘର କୋଣରେ ଥାକ ଉପରେ ଅଛି, ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ରଖିଥିଲି ନା ସକାଳେ। ଚକିତ ସଂଶୟରେ ମା ଏ ଘର ଏପାଖ ସେପାଖ ଖୋଜିଲେ, କଦଳୀ କାହିଁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ହରିଦାସ, କାହିଁ ତୁମ କଦଳୀ? ତାହାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ତ ନାହିଁ। ଆରେ, ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛି। ଏତିକି କହି ସଦାବ୍ୟସ୍ତ ହରିଦାସ ଭାଇ ପାକଶାଳରୁ ବାହାରି ବସିଲେ। ସେ ରାତ୍ରି ଭୋଗର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ହାତର କାମ ପକାଇ ଦେଇ ଉଠି ଆସି ଥାକ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଦଳୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କିଛି କଣ ବିମୂଢ଼ ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ହେବା ପରେ ମା କହିଲେ, ଇସ୍, ଏପରି ଚମତ୍କାର କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିଏ! ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ଦେଖିଛ? ହରିଦାସ ଭାଇ ମାଙ୍କ କଥାରେ ଟିକିଏ ଭରସା ପାଇଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ପୁଣି ବୋଧହୁଏ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ, ତାହା ତୁମର ଭୁଲ ହରିଦାସ, କଦଳୀ ତୁମ ଆଣି ନାହିଁ। ଦେଖି ନାହିଁ ଆଉ କଣ? ମା ହସି କହିଲେ, ଅପରାହ୍ନର ଛାତ ଉପରେ ବସି ଗୋଟିଏ ବାନର ଆରାମରେ ଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆହୁରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ କହୁଥିଲି, ଆହା, କାହାର କେଜାଣି ସର୍ବନାଶ କରୁଛି। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, ତୁମର ନୁହେଁ ତ? ମୁଁ କହିଛି, ନା, ଆମର ସବୁ ସାବଧାନରେ ଅଛି। ହରିଦାସ ଭାଇ ସତେକି ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ବାନର କଦଳୀ ଖାଉଥିଲା? ତାହେଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଚୁପଚାପ ଆସି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ହେ ହରି, ମୁଁ ତ ଭାବେ ଘରୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଗୁଡାକ କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ମୋର କଣ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଖରାପ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଜିନିଷ ନ ଆଣିଛି ବୋଲି କହେ? ତୁମେ କେବଳ କୁହ ତୁମର ଭୁଲ ହେଉଛି। ଆଉ କହିବି ନାହିଁ ହରିଦାସ। ମା ସବିନୟ ତ୍ରୁଟି ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ, ସେଗୁଡାକ ଯେ ଏପରି ପକ୍କା ଚୋର, ତାହା କିଏ ଜାଣିଥିଲା କୁହ ତ? କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ତାହା ତ ଦିନେ ହେଲେ କେହି ଦେଖି ନାହିଁ। ନା, ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ଥାକର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ କଦଳୀ ସଜାଡ଼ି ରଖିଥିଲି। ତୁମେ ଦେଖିଛ କି ନା ସନ୍ଦେହ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିକ ସନ୍ଧାନ ରଖିଛନ୍ତି। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆଜିଠାରୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରର 3ଟା ଯାକ ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରଖ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବି। କଦଳୀ ଖାଇବାର ଦେଖିଥିଲି ସିନା, ନହେଲେ ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଯେ କେତେ ଯେ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତା। ତା ଛଡା ଆଖିରେ ଦେଖିନଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ଧକାର ଘର କୋଣରୁ ଏତେ ନିଃଶବ୍ଦରେ ବାନର ମାନେ କଦଳୀ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଆଜି ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ ମାନିନଥାନ୍ତ। କଦଳୀ ପାଇଁ ଏତେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଥାନ୍ତା ସିନା। ସମ୍ଭାବିତ କ୍ରୋଧ ଭାବ ସ୍ମରଣ କରି ଉଭୟ ହସି ଉଠିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କପିବାହିନୀ କଣ କମ ଶତ୍ରୁ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ଯେ ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀର ବାନର ଦଳ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଦୁଷ୍ଟାମୀ ସ୍ମରଣ କଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ରହିହେବ ନାହିଁ। ତାହା ଲେଖିଲେ ଏହି ଏକ କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ହେବ। ତେଣୁ ଥାଉ, ଠାକୁରଙ୍କର ସଂସାରରୁ କେତେ ଜିନିଷ ଯେ ସେମାନେ ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି, କେତେ କ୍ଷତି ନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେବେ ଏହା ଠିକ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କେବେ ହେଲେ କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଛଡା। ତାଙ୍କର ଚଷମାଟିକୁ ଖୋଳ ସହ ଥରେ ନେଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଛାତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାଧୁ ଭଳି ସେଇକ୍ଷଣି ତାକୁ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତାହାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥାଳି କାଟିବା ପରି ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ କରିନାହିଁ। ଠାକୁର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି
ସେତେବେଳେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଝରକା ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖି ତାପରେ ଯାଆନ୍ତି। ତଳେ ତାହା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେବକମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଦ୍ୱାର ଗୁଡିକ କେତେ ସମୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇ ପାରିବ? ଫଳରେ ଚାରିଆଡେ ଖୋଲା। ସେମାନେ ଝାଉଁ ଗଛରେ ଥାଇ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଟିକିଏ ଫାଙ୍କ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କିଛି ଗୋଟାଏ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳ, ଝାଳ କାଠିଆ, ଲୁଗାପଟା ଯାହା ହାତରେ ପଡିଲା ତାହା ନେଇ ଚମ୍ପଟ। ରେ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁ ନ କରୁଣୁ ପାଚେରୀ ଉପରୁ ଏକାଠି ଯାଇ ଗଛ ଉପରେ ନହେଲେ ଛାତ ଉପରେ ଉଠନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରର ରୂପ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘର ଭିତରକୁ ସିଡି ଆସିଲା, ଭୋଗ ଘର ତିଆରି ହେଲା, ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ ଦ୍ୱାରା ଘର ଚାରିପଟେ ଘେରା ହେଲା, ଖୋଲା ଛାତରେ ବାଡା ଦିଆ ହେଲା, ଆହୁରି କେତେ କଣ। ସେହି ଯେ ଦର୍ପଣ ଭଳି ଚକଚକ ମସୃଣ ଘରର ମିଡ଼ିଆ ନିଜେ ବସି ହରିଦାସ ଭାଇ ମନମତ କରି ଉଜ୍ଜଳ କରିଥିଲେ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜ ଆଡୁ ଏତେ ଶୈଥିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଶୀ ମଜୁରୀ ଦେଇ ଆଗରେ ବସି ତଦାରଖ କଲେ ଯାଇ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର କାମ ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ଲାନ୍ତ କର୍ମୀ ହରିଦାସ ଭାଇ ଏକାକି ଘର ମରାମତି କରିବା, ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୂଲିଆ ଖଟାଇବା, ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ ରଖିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଜାର ହାଟ, ରୋଷାଇ ଓ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଭୃତି କରିଯାଉଥିଲେ। ସେ ମଠରେ ବଡମା ଭୈରବୀମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଠାକୁର ସେବା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା। ଶୁଣିଛି ବଡମାଙ୍କର ଠାକୁର ସେବା ଦେଖିବାର ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆସାମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ, ବର୍ଷର 9 ମାସ ବର୍ଷା ଆଉ କୁହୁଡି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ସେ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠି ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରୁଥିଲେ। ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଷ କୁଟୀର ବା ପାଇଖାନା ନିଜ ହସ୍ତରେ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତି। ମାଜି ଘଷି ତାଙ୍କର ଜଗ, କମଣ୍ଡଳୁ, ପିକଦାନୀ, ତାଳ ଓ ଗଡୁକୁ ସୁନା ଭଳି ଚକଚକ କରିଦିଅନ୍ତି। ସ୍ନାନ ଶେଷରେ ଲୁଗା ବଦଳାଇ ସେ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେହ ପାଦ ଚିପି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗର ଉକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଡମାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ। ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଇ ଥରେ ତମାଖୁ ଦେଇ ଗଡୁ ଗାମୁଛା ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖି ଆସିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଜଳ, ଦନ୍ତମଞ୍ଜନ, ଢାଳ, ବସିବା ଚୌକି ସଜାଇ ରଖି ପନିକି ଧରି ସକାଳ ଭୋଗ ସଜାଇବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଫଳ କାଟିବା, ମିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଚୂଡା ମୁଢିର ଆୟୋଜନ କରୁ କରୁ ଠାକୁର ବର୍ଷ କୁଟୀର, ଏହା ଏକ ବୌଦ୍ଧ ପରିଭାଷା, କୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ବଡମା ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ବାହାରି ଦ୍ରୁତ ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ବିଛଣା ଝାଡିବା, ମଶାରୀ ଟେକିବା, ଘର ଦ୍ୱାର ଝାଡୁ କରିବା, ଟେବୁଲ ଚେୟାରରୁ ଧୂଳି ଝାଡିବା ଓ ଘର ପୋଛିବା ପ୍ରଭୃତି ସବୁ କାମ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର ପାଇଖାନାରୁ ଆସିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ହୋଇଥିଲେ ଟିକିଏ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ତାପରେ ମୁଖ ଧୋଇବା ନିମିତ୍ତ ପାଣି ଢାଳ ପାଖରେ ଥୋଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ପୋଛି ଦେବା ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଳଯୋଗ କରାଇ ପୁଣି ତମାକୁ ଦେଇ ସାରି ପାକଶାଳାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରି ପୁଣି ଆସି ତମାକୁ ଦେବା ପରେ ଯଦି ଠାକୁର ଟେବୁଲ ନିକଟରେ ଯାଇ ବସନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହୁକା ପିକଦାନୀ ସେଠାରେ ରଖି ପୁଣି ଯାଇ ପାକଶାଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। 2ଟା ଚୁଲି ଲଗାଇ ଯଥା ସମୟରେ ଭୋଗ ରନ୍ଧନ ଶେଷ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେବା, ସ୍ନାନ କରିବା, କେଶ ପ୍ରସାଦନ କରିବା ଓ ଭୋଗ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଆନ୍ତି। ମୋଟ କଥା ସମସ୍ତ ନିଜ ହସ୍ତରେ କଳ କରି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ତାହା କେଡ଼େ ପରିପାଟି, କେତେ ନିପୁଣ ସେବା। ଏହି ବଡମା ପ୍ରଥମେ ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଓ ପରେ 2 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେବକଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଠାକୁର ସେବା ଶିଖାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି 2 ଜଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଭାଇ। ସେ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଏକାଧିପତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଏଠାରେ କହି ରଖେ। 1314 ସାଲର କଥା। 17-18 ବର୍ଷର 2 ଜଣ ପିଲା ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିନେ ବୈରାଗୀ ହୋଇ ବାହାରି ପଡିଲେ। ବଡ ଲୋକର ପୁଅ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଯାଏ ଜଣେ ତାହା ହିଁ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସାଧାରଣ ଘରର ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ଜମିଦାର ଘରର କୁଟୁମ୍ବ, ପିତୃମାତୃହୀନ ହେତୁ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ବଡ ଲୋକ ଘରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ। କାଳେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଜାଣିଲେ ପାଦେ ହେଲେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପରାମର୍ଶ କରି ଲୁଚି ପଳାଇଗଲେ। ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କେତେଟା ଟଙ୍କା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଯାହା କହନ୍ତି ଏକ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ। ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି କହି 2ଟି ପଥ ଦେଇ 2 ବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସି ମିଳିତ ହେଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଂସ୍କାର କହନ୍ତି। କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ତାହାର ଠିକଣା ନାହିଁ, କଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। କାହା ନିକଟକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭର ଉପାୟ ମିଳିବ ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଦେହ ଧାରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା କିଏ କରିବ, ଏସବୁ କଥା ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅଭାବର ତାଡନା ନଥିଲା,
ବାପା ମା ତଳିଯାଆ ଭଳି ପିଲା ସେମାନେ ନଥିଲେ। ସୁଖରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଆଦରର ଦୁଲାଳ। ଘର ଛାଡି ବାହାରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ସିଲ୍କ ପଞ୍ଜାବୀ, ଲମ୍ବ କୁଞ୍ଚ ଧୋତି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ସିଗାରେଟ ଭରା ପ୍ୟାକେଟ। ସେ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସିଗାରେଟ ଟାଣିବାର ନିଶା ଥାଏ। ତେବେ ଯିବାକୁ ହେବ। କିଏ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପଥକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିନେଲା। ପଛରୁ ଅବିରାମ ଧକ୍କା ଦେଇ ଏହି ଯେପରି କହୁଥିଲା, ଆମର ଘରେ ରହ ନାହିଁ, ଏହି ସୁଖାଚନ୍ଦ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅକୁଳ ସାଗରକୁ ଡେଇଁ ପଡ। ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଉପବାସ, କୁଚ୍ଛତା ଏହା ସବୁ ଅଙ୍ଗର ଭୂଷଣ ପରି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମନେ ହେଲା। ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସ୍ମରଣୀୟ। ଆଉ ସଂସାରରେ ଏହି ଯେଉଁ ଅନାୟାସ ଆରାମ, ଏହା ଯେପରି କ୍ଷଣିକ ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ର। ଏସବୁ ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପରଧନରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ମାଲିକାନା ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ପଥରେ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର ଯେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ 1370 ସାଲ ଚୈତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ବିବୃତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପାଗଳି ଦେବା କଥାକୁ ଦୈବାଦେଶ ବୋଲି ମନେ କରି ଅନଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନାହାର ଜନିତ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ଅବସନ୍ନ ଦେହମନ ନେଇ ସେମାନେ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ଗଲେ କଞ୍ଚା ସୁନା ପକ୍କା ହୁଏ। ପାଗଳି ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଏହା ହିଁ କହିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା, ସେଠାରେ ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ରେଳବାଇ ପୋଲିସର ପ୍ରହାର ମିଳିଲା। ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ, ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର ମନରେ ଅଭିମାନ କରି ଉଠିଲା। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କପର୍ଦ୍ଦକ ଶୂନ୍ୟ। ପଦବ୍ରଜରେ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ଠାରୁ ତିନିସୁକିଆ, ତାପରେ 2ଟି ଷ୍ଟେସନ, ଏହିପରି 40 ମାଇଲ ପଥ ସେମାନେ 2 ଦିନରେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ପାଦ ଫୁଲି ଫୁଲି ମୋଟା ହୋଇଗଲାଣି। ଦେହକୁ ଆଉ ବହି ହେଉନାହିଁ। କ୍ଷୁଧାରେ ପ୍ରାଣ ଯିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥା। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଆସାମୀ କୁଲି ସାକ୍ଷାତ ଦେବଦୂତ ପରି ଯାଚି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ମଟର ଡାଲି ଓ 2-3 ମୁଠା ଲାଲ ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ଭିକ୍ଷା ଦେଲା। ତାହାର ଦାନ 10ଟି ପଇସାରେ 2 ଖଣ୍ଡ ଟିକେଟ କିଣି ସେମାନେ ଭଜୁ ଦେଇ ଶିବସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏତେ ଦିନକେ କିଛି ହେଲେ କାଣ୍ଡଜ୍ଞାନ ଉପୁଜିଛି। ତାହାରି ଫଳରେ ଅଜ୍ଞାତବାସର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଶିବସାଗରରୁ ଘରକୁ ଚିଠି ଦେଲେ, ଏହି ଠିକଣାରେ ପତ୍ର ଦେବେ ଏବଂ ଅତୁଳାନନ୍ଦଜୀ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠିକଣା ଜଣାଇବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ କରିବେ ନାହିଁ। କଞ୍ଚାସୁନା ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ପକ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଅତୁଳାନନ୍ଦଜୀ ଏମାନଙ୍କ ପିତ୍ରାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ 1316 ସାଲରେ ମହାଦେବପୁରରେ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ମଠର ଅତୁଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଯଥା ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଓ ଚିଠି ମିଳିଲା। ଚିଠିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଶ୍ରମର ଠିକଣା ପାଇ ଯାଯାବର ବାଳକୋଦୟ ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ଜୋରହାଟ ଆଡକୁ ଗତି କଲେ। କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇନଥିଲେ। ଜୋରହାଟରୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଟ୍ରେନ ଚାଲିଗଲା। କେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ? ଉଭୟ ଇସ୍ତସ୍ତ ଘୁରି ବୁଲିଲେ। ସମ୍ମୁଖରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ତାହାର କଡେ କଡେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ। ଘୁରି ବୁଲିଲା ବେଳେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଭୀଷଣ ଦର୍ଶନ ପୁରୁଷ ମହିଷ ପିଠିରେ ଚଢି ଯାଉଛି। ଲୋକଟି ଯେ ଆସାମର ଆଦିବାସୀ ମିରି ଜାତିର ତାହା ସେମାନେ ପରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାକ୍ଷାତ ଜମେ ପରି ବୋଧ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ପଥର ସନ୍ଧାନ ଦେଲା। ଗୋସାଇ ମାନଙ୍କର ସେହିଠାକୁ ଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏହି ବିଲ ସେପଟେ ସେ ସ୍ଥାନ, ଗଲେ ଦେଖିବ ପତାକା ଉଡୁଛି। ସେତେବେଳେ ବିଲ ପାର ହୋଇ ଦୁହେଁ ଆସି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହା ସାରସ୍ୱତ ମଠର ପୂର୍ବ ସୀମାର ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ଶାନ୍ତ ନିର୍ଜନ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖକର ବୋଧ ହେଲା। ଆହା, ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ରସାସ୍ପଦ ତପବନ ଯେପରି ମନ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା। ଏହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲାଗି ଏତେ ଧାଁ ଦୌଡ଼, ଏତେ ହଇରାଣ। ଏହା କି ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନ ଭଜର ଅନୁକୂଳ କ୍ଷେତ୍ର? Joy Guru. So in today's video section, there are 3 parts. The first part talks about how monkeys have been silently stealing things from Putira's store, including bananas and other stuff. The second part talks about how Bhairava, also known as Bodama, does Thakura Seva. The third part talks about 2 brahmacharis who are sevakas and also travel partner of Thakura. One of the brahmacharis, Haridas Bhai. So continuing from the last Sunday, we read that Thakura was concerned about how Putira's store is being depleted of his vegetables and groceries. On one day, Thakura was sitting on top of a roof
and noticed a monkey was eating some bunch of bananas. Thakur was worried if that bunch is from Kutira's store. Bhakta told him, saying that Haridas Bhai always take, here Bhakta means Bodama, take Haridas Bhai always take good care of kitchen and store. Later in evening, it was confirmed that monkeys have been stealing things from Kutira's store. Then it was decided the store would be closed on 3 sides. Bodama said she will be more careful as well as to protect the store along with Haridas Bhai. Continuing on Haridas Bhai and how he learned Thakur Seva from Bodama, the book highlights how Bodama had been an excellent sevika of Thakura. When she was in Assam, she used to wake up early and complete her bath. During her bath, she would clean Thakura's toilet as well. Then she would clean other utensils of Thakura. After a bath, she would change her clothes and then enter Thakura's house. Then she would press Thakura's body, hands, and legs to wake him up. This was her own invention to wake up Thakura. Then she would arrange all necessary items for Thakura's bath. When Thakura goes to toilet, Bodama goes to kitchen and prepares Thakura's bhogo that includes fruits, sweets, chuda or muri. Then she would clean Thakura's bed and other furniture. Once Thakur comes out of the toilet, Bodama washes face and feet and dries them with towel. Then she offers Thakur tamakhu and hookah. Then she quickly cooks bhogo for Thakura. After that, she would massage oil, bath Thakura, comb his hair and offer him bhogo. Later, Bodama taught all this seva to Chidananda Bhai and 2 other brahmacharis. Among these 2 brahmacharis, Haridas Bhai. Now the story moves on to these 2 brahmacharis and how they came to Thakura. When these 2 brahmacharis were only 17 to 18 years of age, they left their homes to search for God. Both brahmacharis were childhood friends. When they left home, they didn't know where to go. After a lot of hardship, they reached Dibrugarh. It so happened that they could not find a place to sleep. Even they were beaten by the railway police. Then they traveled from Dibrugarh to finally reach Sagar. There, they finally contacted their family to get Paturananda's address. And then they finally received some money and address of Santi Ashram and went ahead to Jorhat to find it. After searching a bit and with some help from an Assamese, they could reach the Santi Ashrama. Joy Guru. Joy Guru. আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে সকল কাহে আমার ডুবাও চোখে জলে আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে সকল কাহে আমার ডুবাও চোখে জলে আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে নিজের করিতে গৌরবাদাস নিজের কে ভুলি করিয়া নিজের করিতে গৌরবাদাস নিজের কে ভুলি করিয়া আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মারে ফলে ফলে আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে মাথা নত
চরণ ধুলার তলে সকল অহংকার হে আমার ডোবা জলে আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ আমার মাঝে জাতি হে তোমার চরম শান্তি পরাণে তোমার শান্তি জাতি হে তোমার চরম শান্তি পরাণে তোমার পরম শান্তি আমারে আড়াল করিয়া দাও আমারে আড়াল করিয়া দাও হৃদয় পদ্ম তলে আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে জয় Jai Guru. Sansara Pathe. The ultimate aim of householders. Worshipping the Brahma. Worshipping the false. Life is fulfilled when knowledge is Param Brahma, the formless Supreme Brahma and Apara Brahma. Brahman with form is revealed. You will know that your knowledge is complete when at the apex of non-dualism, the knowledge itself appears in a form. This is called the realization of God. One's piteous cry to distress is not going to be extinguished till the Brahma is envisaged in a form. You will achieve completeness of your life the day you see the Brahman in a form. According to Vaishnava philosophy, Jivana, living being, is eternal. However, Jiva is Chitkan, part of consciousness. Chitkan is Nimitta Karma, instrumental or efficient cause. Instrument cause is unchangeable. Hence, Chitkan is eternal. This way, Jiva is also eternal. The glow of a lamp is not visible to outside when the light is surrounded by a layer of clay. However, a clear glass enclosed does not block the light. Similarly, the glow of Atma, soul, shines beautiful after the Maya engulfed impure mind becoming purified by Chitta Suddhi, purification of mind. However, there exists a body within which the glow of Atma shines without any obstacles. That body is called Chinmaya Deha or Alaka Deha, body of pure consciousness or pure glow. This gross body can also be transformed into a body of pure consciousness when the feelings are purified. At that time, the body, mind, etc. transforms into a divine glow of light.
This body is called Nitya Chinmaya Deha, eternal conscious body. The Vedas also do not accept any body other than the Alaka Deha. The place where this body exists is called Bhavaloka, the abode of divine feeling. No one can deny the existence of this place. Even Shankaracharya himself has hinted about the Bhavaloka in one of his works. One's knowledge will be complete after reading Vedanta followed by the reading of Srimad Bhagavat. Hence, the entire Bhagavat is known as the Paramahansa Samahita, the canonical text of the enlightened. The speciality of our religion is that no one brings the words of God to this world. The absolute truth has always been present here. The new propagator of the religion have only annotated those. Hence, this religion is known as Sanatan, eternal. That is, it exists before, exists now, and will exist in the future. Hence, the gurus of all sects had to provide commentaries of the Gita, the Upanishads, etc. In order to understand the depth of Shankara's knowledge, one has to read his commentaries. Shankara's commentaries on Upanishads are aimed at propagating the knowledge of Jnana. However, the question now is, has the philosophy been able to grapple with the truth? Philosophy has only commented on the subject of knowledge. There is truth existing beyond knowledge as well. Philosophy has not been able to trace it. Whatever the science of philosophy has established through deliberation, there is an universe past that. It is Bhava Jagata, or the external universe. No one has been able to provide any information on that fact. Upanishads have hinted at this truth as they are not aligned to any sect. Jai Guru. ଜୟ ଗୁରୁ ବେଳାଇ ସରିଲା ଟିକେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗତ ଥର ଆମର ବ୍ରାହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ସଜ୍ଜାତାଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 10 ବେଦ ନିୟମର ପ୍ରଥମଟା। ଏଥର ଫୋକସ କରାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଯେ ସଦାଚାର ପାଳନ ଉପରେ। ସଦାଚାର ପାଳନ କଲେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି କରିହବ ନାହିଁ, ଗତି କରିହବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଯେକୌଣସି ପଥ ଧରନ୍ତୁ, ସଦାଚାରଟା ହେଲା ମୂଳ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଗରେ ଆମର ଯମ ନିୟମର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ନିୟମ ପାଳନ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିୟମ ପାଳନ ନ କଲେ ଯେକୌଣସି କଥା ଯେକୌଣସି ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରନ୍ତୁ, ସେତେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେନି, ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସାଧନ ଭଜନ ଉପଲକ୍ଷ ମାତ୍ର, ଗୁରୁ କୃପା ଭିତରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ। କାରଣ ସାଧନ ଭଜନ କରି ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଅବଶ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯିବ ଯୋଉଠିକି ଠାକୁର ନିଜେ କି ଗୁରୁ ନିଜେ ଆସିକି ହେଲ୍ପ ନ କରିକି ଉଠେଇ ନ ନେଲେ ଆଉ ସାଧକ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଣି ସ୍ରୋତ ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପାଣି ଭଉଁରେ ପଡିଗଲା ପତ୍ରଟିଏ, ସେ ପତ୍ରରେ ସେ ପାଣି ଭଉଁରେ ପଡିକି ଘୁରୁଥିବ, ତାକୁ ତାହେଲେ ହାତରେ ଉଠେଇକି ଟାଣିଥିବେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଚାଲିଲା। ସେମିତି ସାଧନ ଭଜନ କରି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ଅଟକି ଯିବ ଯୋଉଠିକି ଆଉ ସେ ନିଜ ବଳରେ ଉଠି ପାରିବନି। ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠୁ ପଢୁଛି ନିଗମ ଉପଦେଶରୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣ ସଙ୍ଗ ବଶରୁ ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ସାଧନା କରିପାରୁନା। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୃପାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଗୁଣ ଥିବା ଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥା ପଛକେ ନାମ ଜପିବାକୁ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟତା ଓ ନିର୍ଭରତା ଅଭ୍ୟାସ କର, ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶରଣାଗତି ଭାବ ଆପଣା ମନକୁ ଆସିଯିବ। ଅଭିମାନ ଶୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଦୀନତା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଦୀନ ସଖା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଚିଠିରୁ ଆସିଛି, ଠାକୁର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଏତେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ରହିଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଗୁଡାଏ ଉପଦେଶ ରହିଲା, ଭେରି କଣ୍ଡେନ୍ସ ଫର୍ମ। ତାପରେ ସେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି, ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ସଦାଚାର ଉପରେ। କେତେଟା ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଦାଚାର ପାଇଁ ଦରକାର ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର,
श्रद्धा दरकार, निष्ठा दरकार, साधुसंग दरकार। मैं बेसिकली कहूँ कुसंग त्याग कर, सत्संग योगदान कर, सात्विक आहार कर, सात्विक चिंता कर, सद्ग्रंथ पाठ कर, तापर कोई साधना कथा कहते, अंतर साधना कथा कहते, अंतरंग साधना कथा कहते। ये रखिले नेक्स्ट लगे हाँ बट एनिवे सदाचार कहते टिके रिलेवेंट कथा पढ़ी रोची आम आज से पढ़ाला कौन ना निगम उपदेश पढ़ाला समझ रिलेवेंट कही जे उपदेश ठाकुर लिखिले कहले जे समस्त तो कई ठाकुर पाक सिद्ध होगी आसुले समस्त दोष त्रुटि था समस्त आसते निजर कौन आध्यात्मिक उन्नति करने से कहते कि माने मनुष्य तो अर्जन करने मनुष्य तो आस सिद्ध हो को आसीना समस्त दोष त्रुटि रही तो से कहते निजर दोष गुड़िक निज भितर गोपन कर रखा साधुत्व नुहे समस्त चिंता कर समस्त जे आमर प्रथम कथा आमको विश्वास कर आमर दोष त्रुटि रही एव्रीबडी समस्त दोष त्रुटि रही जय गुरु भाई बता ड्रॉप करी गल भाई तो लाइन तक कटी गला हां हां जय गुरु भाई से हटात के कटी गला फोन ड्रॉप गला लाइन ता सुबुज भाई माने जय गुरु भाई हां हां जय गुरु सॉरी लाइन ता कटी ड्रॉप गला एनीवे सो कहते समस्त दोष त्रुटि रही सेटा हमको विश्वास कर अछि जे मोर दोष रही से दोषटा कोन हम खोजी बाहर कर अछि प्रथम कथा द्वितीय कथा ठाकुर कहउचंती जे से दोषटा को निज भीतर गोपन को रखिले सेटा साधुत्व नुहे आम निजर दोषरा जिते अन्य प्रकाश करदबा से आम भीतर परिवर्तन आसो सीटा सब चेष्टा करा जे आम कौन दोष रोचे और से दोषटा मैं बाहर लोक कथा न हो संघ प्रकाश करदे भाव विनिमय हो कि जिते हो भाई मोर ये दोषटा रोचे मुझे कौन मानने कौनटा कर जानते कि करूँ किए धर ब्राह्मण मुझे उठी पार मो भाया लोक से कहे जो उठी पार्टी भाई साहय कर देखा ठाकुर कहते भल परस्पर भितर आलोचना चर्चा कर ए चरित्र संशोधित हेब ये संघर बहुत आवश्यकता रही संघ भितर समान फ्रिक्वेन्सी भक्त मान पाखे ये सब विषय डिस्कसन कर परस्पर भितर आलोचना चर्चा कर ए चरित्र संशोधित हेब भल हेबार तीव्र इच्छा थिले मनुष्य बहु नीचरू उच्च को उठी पारे साधक मान जीवन में परस्पर अभिज्ञता परस्पर को खूब साहाय्य करे ये चिंता करते संघर आवश्यकता केते गुरु भाई मान गुरु भगिनी मान सांगे डिस्कसन कला बेले अन्य दोष त्रुटि चिंता न करी अन्य दोष त्रुटि बाहर न करी निजको अपवित्र न करी निजर आध्यात्मिक पथ को रुद्ध न कर निजर दोष त्रुटि बाहर करवा निजर दोष त्रुटि खोजी बाहर करके डिस्कसन करवा तापर आम चरित्र संशोधित हम ठाकुर कहले जे मनुष्य बहु नीचरू बहु उच्च उठी पारे एनिवे से रखुची जदि किसी क्वेश्चन अच्छी पचार भाई जय गुरु भाई भाई जो ब्राह्मण मुहूर्तर सज्जाता जमी आमर एठी भाई सनराइज प्राय 7:10 एमती पाखापाखि होची तो आपन जड़े 6टार उठुचंती सेटा कोन ब्राह्मण मुहूर्त कह जिवो ना हैज टू बी 4 o'clock एक्जेक्टली माने हमर इंडिया रे कहउछन हां से तो गला से पढ़ा तो कहउछन 3टा परे ब्राह्मण मुहूर्त आरंभ हो जाउची किंतु जदि आपन सूर्य उदयर घंटाए पूर्व उठले एटलिस्ट परंतु सूर्योदय कौन हो जानी ना परंतु कहूँ 7:30 होची आम एरिया रे प्राय 7:30 होची बर्तमान आम एरिया तमें जब 6:30 पर उठिली 7:30 घंटा आग 6:30 पर उठिली ब्राह्मण मुहूर्त है नहीं तो 6:30 पर्यंत ब्राह्मण मुहूर्त रात 3टा हिसाब करेंगे आलास्का कथा छाड़ आलास्का तो खरा दिन आउ माने राति बेसी हुए ना तेणु जदि आप राति 3टा पर सूर्योदय घंटा भितर तार भर ब्राह्मण मुहूर्त समय तार ब्राह्मण मुहूर्त से गणा जीवन
ଆଉ କିଛି क्वेश्चन ଅଛି? गोटे कथा कहना चाहूँगी आमर यहाँ पर्टिकुलाली जो क्लास पूजा मेंबर मान भाई मान माँ मान आमर सम्मिलनी बेले सम्मिलनी द्वितीय दिन सकाल आमर जाइए आमर शंकर भाई मान थे सुब्रत भाई संजीव भाई थे आई थिंक वृंदावन भाई वाज ऑल्सो देयर विश्व भाई थे कि मन पड़नी ज्ञान भाई थे ज्ञान भाई आंको साथ कथा होते आमर जे क्लास टीचर मुख्य अच्छा किए कंबु भाई अच्छा केन्द्र शिक्षा प्रतिनिधि सहायकारी साहाय्यकारी अच्छा रामचंद्र साहू भाई राम भाई सागर ज्ञान भाई कथा होते मुझे पहुंचली मुझे भाई पचारि राम भाई पचारि मुझे भाई आमर कौन नेक्स्ट बैच पुरस्कार हम ना क्या आम बैच पुरस्कार लास्ट बैच 2018 मसीह होता 5 वर्ष 6 वर्ष अलमोस्ट होगा आउ पुरस्कार 5 वर्ष पुरस्कार है आ भितर मुझे भाई आ कौन पुरस्कार हम ना भाई सीधा सह कहले ना कहते जे कहीं तो क्रिया करूना स्वाध्याय करूना पुरस्कार कर मुझे जानी डिस्कसन हो सी तो साहाय्यकारी ना सी जानी कहते कहले कहीं तो स्वाध्याय करूना क्रिया करूना पुरस्कार क्या नहीं कर तो मोर कहया कथा आज जो क्लास ना स्वाध्याय करूँ स्वाध्याय बहुत उपकारी किंतु जो मैंने क्लास टीचर अच्छा ये दुटा जिनस जिते साध्य गुरुत्व दिंतु जिते पारे गुरुत्व दिंतु आटलिस्ट गोटे बेला ये करेंगे क्रिया करेंगे दी बेला क्रिया करने प्रमोद भाई बारंबार कही जाते आटलिस्ट गोटे बेला क्रिया करेंगे से क्रिया 5-10 मिनट नुहे अधघंटा 35 मिनट आरंभ करूँ बढ़ी बढ़ी जिते जाऊँ आ द्वितीय कथा है स्वाध्याय स्वाध्याय नकले हम ना स्वाध्याय निश्चित करने बाध्य तेज गोटे कथा मो मन में आसूता प्रकाश चाहूँगी आगे भी थोड़ी थर कही जे ये जीवनटा एम चली आम बिफोर वी इवन रियलाइज इट अर्थात केतबेले न्यूज आसीजिवो हुए तो डाक्तर कहू एनीवे जे you know we have only few days, few months, few years left. एमती केते दिन चली बर्तमान मैंने अगेन मैंने मुझे मैंने खराब उद्देश्य कहूना आध्यात्मिक उन्नति विषय कहूँ येस मैंने पैसा रोजगार कर देश को आसी पैसा रोजगार करने हार्ड ट्रुथ पैसा रोजगार उद्देश्य ना देश को आस पैसा रोजगार आसी परिवार प्रतिपालन करने दरकार आम कि खाली जे पैसा पछे गोड़े दिन राति ऑफिस काम हो परिवार काम हो ये हो सी हो मातिबा यहाँ जीवन उद्देश्य नुहे सांगे यू जिन कर आध्यात्मिक उन्नति निजर आध्यात्मिक उन्नति निजे दायी आमर आध्यात्मिक उन्नति आउ किए दायी नुहति छात्र दायी नुहति छात्र गुरु पथ देखते से कथा छात्र क्लीयरली कहते आई थिंक बोधे कोई कथा समय कहते क्लीयरली कहते गुरुंर काम है पथ देखा शिष्य काम है चलो जदि आम एमती परिवार पछे गोड़े पैसा पछे गोड़े ऑफिस कम गोड़े नष्ट करवा निजर आलस्य इत्यादि इत्यादि छुआछुई कर 24 घंटा दिन रात नष्ट करवा एमती समय चलीज पर जन्म कौटी पहुंचे आम जाना पर जन्म ठाकुर न पाई पारती एमती केते जन्म चली जाए यही कम करते जन्म चली जाए तार सीमा ना एक जन्म चलीज समय चिंता करूँ समय बाहर करने पड़ो जमी समय बाहर करूँ जो मैंने क्लास लीडर अच्छा निश्चित भाव में आटलिस्ट गोटे बेला क्रिया करेंगे आटलिस्ट अन्य बेला निहती जप कर आरंभ हो आ जो मैंने क्लास ना स्वाध्याय करूँ आ स्वाध्याय समस्ते आप क्लास था न था स्वाध्याय ठाकुर कहले सद्ग्रंथ पाठटा साधु संघ भितर गण्य आम तो जीवन साधु संघ बेसी हो पारना इंडिया जो साधु संघ हो अमेरिका से साधु संघ से ये ना चांस ना सुजोग मिलूनी सद्ग्रंथ पाठटा साधु संघ गण्य
ଯଦି ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଜାଣିବେ ଆମର ଅଧଘଣ୍ଟା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ। ଏନିୱେ ସମୟ ହେଇଗଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ଆମେ ଏମିତି କାଟିଦବା ନା କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା। ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀଜମା ନରସିଲା ଯେବେ କମଳ ଚରଣେ ତବ କହ ଦୟାମୟ ଜୀବନରେ କହ ଦୟାମୟ ଜୀବନରେ ସୁଖଦାୟୀ ଭାବ ପରାୟଣ ମଧୁପ ନରସିଲା ଯେବେ କମଳ ଚରଣେ ତବ ଅକରଣ ଦାନ ଥାଇ କାରଣ नहीं तहिला बिलागा ए दुनिया नहीं परमाना सोने से धनिया नहीं परमाना सोने जाचाना देवे वाजिबा परायण मधुपा नरसिला जेबे कमल चरणे तब अति कलरा दुरारा कमल मुख आई के बाला आई की बाला पुराण मधुप नरसिला देवे कमल चरणे तब मन गगने देवे तब प्रेम सती कराना सेवा साई सेनानगा संघमयुखा साई सेनानगा संघमयुखा से मेरा सारी सेवा पुराण मधुपा नरसिला जेबे कमल चरणे तब अति नई कर प्रेमानुरागे कलिमसीना संभाव तबे मने मारे जेबे যাব प्रेम तबे न फिर मारे जेबे যাব प्रेम माने चलिना देवा परायण मधुप नरसिला जेबे कमल चरणे तब मोह परम दे तब पदे जेबे संशयतिले कथिबा कुटकायनग विषमगरला कुटकायनग विषमगरला संसारो बलि जीव पुराण मधुप नरसिला जेबे कमल चरणे तब कह दयामय
परायण मधुपन रसिला जे कमल चरणे Jai Guru Young Aspirants, we'll start with attendance, and then I'll ask Shrija to explain the meaning of the song she just sang. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Adhyasa? मैं जय गुरु में अध्यक्ष नहीं जय गुरु आईसी Jai Guru. जय गुरु अनहिक Jai Guru. जय गुरु अंश जय गुरु अंशु अन्ना जय गुरु आर्यन जय गुरु अश्विता जय गुरु जम्मू Jai Guru. दिव्यम जय गुरु किमी Jai Guru. जागृत जय गुरु नैतिक जय गुरु प्रत्युष जय गुरु माँ जय गुरु सान्वी Jai Guru Ma. जय गुरु सारस्वत जय गुरु माँ जय गुरु सार्थक बॉबी श्रुति श्रेया मनु Jai Guru. जय गुरु जिमी जय गुरु सिमरन जय गुरु श्रीजा Jai Guru Ma. जय गुरु सुहानी Jai Guru Ma, क्या ज्वाइन कर बोलने इसके बारे में जय गुरु युक्ता एक माँ जय गुरु. Okay. Is there anyone that I missed or came in after I called them? If not, Shrija, can you please explain the meaning of the song that you just sang? Thank you, my shirt. This prarthana has a very soulful meaning. There would be no value of this life if life is not dedicated in the service of Sri Sri Thakra. There is no greater happiness on this earth than dedicating the body, mind, and soul in the service of Thakra. The greatest wealth in our life is the love of Thakra for us. So we all seek the blessings of Sri Sri Thakra to give us the strength to dedicate our life in his service and do his seva till the last breath. Speaker. It's another beautiful song, and it's very much true that our our greatest wealth and the greatest way that we can live our lives is in service to him and with him on the path that he leads us on, and as we live in his care. So another beautiful song reminding us of that. And kind of on that topic today, we are going to discuss seva today. So we're going to discuss it in a few different respects, but we often talk about a lot of take on different sevas in the Sangha, so we talk about it in that context. And
currently, I don't know how many of you stick around to the end of these sessions, but one of the things that we as a Sangha have really been emphasizing this year is in one of our goals is increasing Narayana Seva or outside of our organization that we do, and there have been a couple of things that have been done so far this year and many things we've done in the past. So with that being one of our goals as well, we're going to talk about Seva in that context as well. And I know a lot of you participate in various Seva activities both inside and outside of the organization, and it's one of those things that's really important for us to understand, you know, why we do it, how we view it, and how it why it's so important, and how it links to, you know, our own spiritual progress as well. So we'll just get right into it. Can someone tell me what Seva is? Or I will call on someone. Ashita, do you know what Seva is? About the people to help other people. Yeah. So one definition of Seva is Seva is when we help other people, right? So be that we take Seva and help other people around us in the world, and then there's also Seva that we do in service to Chakra himself as well. So Seva is very basically just helping and serving. Great definition there. So then, for the rest of us, what kind of sevas do we do in our life? It can be with our Sangha and ashram, outside in our world. What kind of sevas do all of you do? Jagdish, what kind of sevas do you do? Jagdish, are you there? Okay, maybe we can't hear you right now. And then what kind of sevas do you do? Some of the sevas I do, and if Sally seva, then I help the homeless. Then I do Sangita seva, teacher. Yeah, you can, right. The Bali seva, so that's within this context of Sangha, that's the seva that all of you have, usually at least once a year, where that's the seva you take, and part of your duties are include Bhavasunya, and then Sangita seva, which is for all of you that sing. That's also a seva that we have within our Sangha. Sandy, what other sevas do you do in your life, maybe outside of the Sangha? In Jai Guru, I care for the people who I look up to most, like my grandma and my elders, and I show respect to them. Jai Guru. Right. So we're taking care of our family members. When we show respect and help out people in our household, that's there might be different things that we do for them. That's also seva. It's also service. Timmy, what sevas do you do in the world? What kind of service do you like to do? Jai Guru, I water the plants every day. I feed my fish every day. Yeah, those are also your tasks. Feeding your fish, they need that, and you're taking care of them, and
watering the plants. They need that to survive as well. So those are some things that we can do, help out around the house. Yeah. Aisha, what are some other sevas you might do outside the house, or places you might do seva? Jagger, so I feel like seva can be as simple as at school you lend a pencil to a friend that doesn't have one, or like anyone that doesn't have one, or help them out with their homework or something. Jagger? Later, so at school, when we're helping out our classmates in any ways that we can, and that can be all in the spirit of service of seva as well. Have any of you ever, also, there are lots of nonprofit organizations, any of you volunteered at different organizations, maybe done, I know a lot of schools at certain points of the year will do like food bank collections or things like of that nature, so that can also count. Lovely, is there any like other service you can think of that we can do outside of our homes? And Drew, there's this organization called Feed My Starving Children where you like pack food for like people in other countries that are in poverty. Drew? Yeah, right. So like there are organizations like that where you can go in and physically, you can both give money and then also like, physically do service like that. I know a lot of schools and communities will call it community service projects and things like that are also in this big under this big umbrella of what seva is. There are all sorts of activities that all of you do day in and day out, special events that are under this umbrella of seva. So then, all of these different things that we do can be considered service to others. And why do we do seva? We do seva to help out others without the expectation of getting anything else in return. We just have like the want to do something good in the world. Right. So, we want the world to be better. We want people around us and just people in general to be happier and healthier. And so we do service. We don't expect anything in return. It is us doing something because we know it's right and because we know it's a good thing to do. So that's an important aspect of it. We should be doing service because it's good and what a good thing to do without really expecting anything other than hopefully the service that we do is helpful. So then when we do different service activities, either like the sevas you take here, the sevas you do at school or at the house, even like the sevas we do in these big community service projects or in these service organizations that you might participate in. When we do seva, how does that make us feel? So when we do service, how does that make us feel? Jimmy, how does it make you feel when you serve others in any form of seva? Can you please repeat the question? Yes. How do you feel when you do seva, either in the ashram or like doing community service or helping out around the house, taking care of your family, those sorts of things? It feels very good to serve the community. It usually feels pretty good, right? We know we're doing something we should be doing. It feels good to do that, and just
in general, we tend to like how we feel when we're doing seva, and we also tend to like if we're doing like a bigger community service project with other people that are all having the same goal, that can also be really nice. So with that, we do have a short reading, which hopefully all of you have in front of you. And Jeet, can you go ahead and do the reading today? Jai Guru. Shiva Janya Jiva Seva. You have gathered here coming from different places of the country. There's no discrimination here on the basis of caste and social status, but there's respect for virtues. You are Guru brothers, sons of one father and disciples of one Guru. You are the journeyers of the same path. Everybody should show love and affection for others. If one falls ill, you will take care of him. If there's no love and affection among one another, how can you love the world? With what feeling and offering will you stand in front of that world? Service to Jiva should be performed with the knowledge and feeling that they are embodiment of Shiva, God. Service can be rendered to one and all irrespective of their status as a king, a subject, high or low. Remember, don't find fault with others. See whether one has virtue. If you find faults with anybody, don't entertain any ill feeling or hatred for him. It is indeed real saintliness. One should not go on telling faults of others. Your basic purpose is to aim at self-development. Go on performing your duties, keeping your eyes on the destination by remembering the words of Sri Sri Thakura. If you can preserve the sacred purpose of this golden monastery intact, you have nothing more to do. Give your attention to it so that it may not turn into a jungle to be habitat of bears and tigers. He who is the head or Rajag here is our elder brother, so you have to respect him. Live unitedly amidst love and affection. I want to see God in each of you. Your body is the temple of God. Don't defile this temple. I once thought when I would attain complete perfection, God would come to serve my feet. That desire is now fulfilled. You are my God. Jai Guru. Jai Guru. So, in the passage of what Thakura said about seva, and we talked about how it makes us feel and what it is and how we, and what physically we do. And this is just more Thakura explaining spiritually the significance of that, and then also more about the feelings that we can cultivate from that help us along in that path, and he gives some importance to all of that. So before we discuss this passage, were there any questions, anything we need to define? Okay. Not. In that first paragraph, Thakura explains then when we serve our fellow, like anyone or anything, with what knowledge that he explains do we serve other people? There's a spiritual truth that he points out in that first paragraph, that with that knowledge we serve others. That's with what knowledge that Thakura defined there. With what knowledge do we serve others? We serve others like with the kind of the knowledge that everyone is kind of like God, and that you should serve everybody under, like, as if you were gonna serve Him. Jai Guru, right? So when we started our discussion of seva, the first examples we had were sevas that we do in the Sangha. So when we do sevas of singing for Thakura, and when we have Bali seva, and those specific sevas that we do within this organization, we know are solely dedicated to Thakura, and that's in the forefront of our minds. But
with this knowledge that everyone is and has, as we talked about, we are all essentially, and we all have God within. Each part of our spiritual journey is figuring that out. When we see that in other people, we see God in other people, and we serve other people as we serve Thakura, so we think of that as also serving Thakura. That knowledge is what makes service and that attitude is what makes service a very spiritual thing, and something that can help with our spiritual progression, is doing these acts of service as serving Him. Okay, and so then he mentions in there that doing seva, we have to love one another. If you're talking to people who've been talking about all Mahayasana. But he says, when we do seva, and we need to have love for one another, he basically implies that seva cultivates love for the world when we do it in this way. So how does seva cultivate love for the world? Manu, how does seva cultivate love for the world? When we do service with, it's not exactly what you do in the service that matters, but the intent that you have while doing the service. And if you're doing seva properly, then you will have no ill intent, and you will have complete selflessness and devotion when doing the seva. And in the end, that selflessness and devotion is the thing that will guide you towards having a pure heart and building yourself as a better person. I agree. I think you're right. It's a way for us, if we're doing it with the right mindset of we are serving these people or whatever, even like feeding your goldfish or watering plants, like he said, when we are serving others or other living beings in this world, having that attitude of service and that you're serving God, and you're working on that selflessness, those are all aspects of us practicing love. And so the more you do it, the more you think about doing service, and the more you actually physically do it, that's all a practice of love. And the more you work on something, the better you get at it, the more you can expand that and be better at it. And in this way, we can think of expanding that love as an action that we do, as a choice that we make. And so then, we are engaging in these selfless activities, we're engaging in this love for the world. Why do we want to cultivate love for the world? Right? We love our families, we love our friends, we love others. Why do we want to expand that love to the whole world? Nice, why would we want to expand that love to the whole world? Joy Guru, we wouldn't want to expand that love to the whole world just because like a sense of community, and like if you just start building on that, it just does better for everybody. Joy Guru. Thanks, right. So it's a positive thing, right? If we expand that love to the whole world, to everyone we meet, and we have that just it does create a much more positive community and does make the world a better place, which is another thing that we strive to do with seva. And another thing that Dr. tells us is we should be best versions of ourselves as best insert relationship here. So that child you can be, a friend, etc. And that does make the world a better place, which is, also another goal of seva. And
internally, that also helps us cultivate love and be better and better at that as well. So then he goes into how we should interact with others and what we should try to learn from other people. So, Gemma, how could I say how we should interact with other people and what we should try to learn from them? Takuro basically says that we should interact with other people in a very positive way. We should try to help them out as much as we can. I agree. We want to interact with them in a positive way, and he also mentions that we should see. So he says in a negative, don't find fault with others, and also in the positive, we should see whether one has any virtue. So interacting positively with people also means, trying to find the best in them and trying to learn from that as well. So he mentions a really important point, which is we shouldn't entertain any ill feeling or hatred towards others. And I don't know about all of you, but like even a lot of you have siblings and you love your siblings and you can think of all the great things about your siblings, but a lot of times, they can also annoy you because that's the nature of the sibling relationship. And instead of focusing on things that you might perceive as things that annoy you about your siblings, one of the things that you can cultivate is, thinking about all the great things that you also know about your siblings. And you can expand that to anyone. You're not going to necessarily immediately gel with or immediately like every single person that you meet. Not everyone has personalities that match with yours, but if you focus on, everyone has something that is a positive that you can learn from about them. So if you focus on positive interactions with people, regardless of whether or not you really get them or whether or not you your interactions and how you interact with each other, whether you get along from the outset, not everyone is going to necessarily, you're not going to be comfortable with everyone right from the get-go. Focusing on the positives that you can see in people can help you continue to have positive interactions with them and can help you focus on how you can have positive interactions with other people. If you focus more on trying to find positives in them than focusing on what you might see as negative. Then from there, he ends by saying that we are, Takuro says that we, his disciples, all of the Sangha that follow him, he says we are his God. What does that mean? Aryan, what do you think that means when Takuro says we are his God? Jager, could you repeat the question, please? Yes, so in that last paragraph, very last line in this, Takuro says, you are my God. In context, what does that mean? So it says a few lines before that God would come to serve my feet. And so when he says, you are my God, I think like he's referring to us, his disciples. We've come to serve him, to do his seva. And like from that, we hope to attain like spiritual perfection as well. Jager? Yeah, you're right. So, part of that's that spiritual truth within ourselves that he's trying to lead us on that path to realize that God within us, which for various reasons we don't see that. But, he says God will serve at his feet
and that's us. We are doing that. So he's making that point of that spiritual truth that all of us have, which is we are God, and doing the service is part of that spiritual cultivation, finding that godliness and trying to walk this path toward the spiritual perfection that he takes us on. So not only is it an activity that makes us, doing so an activity that makes us feel good, understanding, cultivating this love, understanding that we're serving others like we serve Thakura of God, and all of that brings us closer to that spiritual truth, which is important for us to do, and why it's important for us to continue doing seva and really think about what we're doing and doing our best to practice love in that way. So with that, we're out of time, and we've begun to have a Zoom meeting. So when you're ready, Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. I am feeling very fortunate for having Pali Seva today. I don't do that much prayers at home, but I always try to chant the Jai Guru Maha Mantra. I heard that Jai Guru Maha Mantra is so powerful and you complete Thakura by only doing this. Jai Guru. जय गुरु परम ठाकुर महाराज भाई माओ पिला माने ठाकुर को असीम कृपा आज मत सेवार सुजोग देते संघ पूजार पाली वर्ष को थे गोटे पाली मिलूँ गल सप्ताह निमंत्रण करूँ मोर मन था जमती पिलादिन एमती सब संघ पाली जो नौ आम भाव 7 दिन आश्रम थे 7 दिन आश्रम सेवा करूँ सकाल सन्धार पूजा योगदान करवा सेमती थाए कि ये तो सुविधा ना तेणु गृहासन सकाल सन्धार जड़े ठाकुर जे मोर पाली सुधा चली आशीर्वाद करतु पाली आज खाली अधिवासी आसलु ठाकुर असीम कृपार आसी सम्मुखें आसी योगदान करूँ निगम स्मृति मंदिर आसवाई मोर सदा माने थाए व्याकुलता थाए जिते फेरी जाओ पुणी अपेक्षा करता पुणी केमती आसवाई आश्रम को पाखे तो नुह तथापि चेष्टा करें आठी केमती आसीपारि ठाकुर केमती आसिक ये आसला माने सदा निजक बिजी रखे ठाकुर सेवार कहीं ठाकुर आम लक्ष्य हूँ संघर लक्ष्य हूँ सेवा ठाकुर सेवा आमर यहाँ हूँ लक्ष्य सदा बेले गृहासन आरंभ कर जी जहाँ ठाकुर सेवा सदा बेले ठाकुर सेवाटे आम जीवन लक्ष्य आश्रम आसले मुझे चेष्टा करे किसी ना किसी सेवा करने समय कौटी अन्य चिंता कि अन्य काम कि ना अन्न कौन किसी न करी ठाकुर रिलेटेड कौन हो पार ठाकुर संघ रिलेटेड कौन हो पार ठाकुर सेवा कौन करी से लगे थाए कहीं जानी जे ये ठाकुर सेवार मन रखा आमर मनटा अबांतर चिंतार जीव ना व्यर्थ कम मन पशब ना मनटा सदा ठाकुर पाखे रहा मनटा रे सी सी जहाँ कर करे ठाकुर भी कहते जे आम जदि निजक आधार शुद्ध कर निजक जीवन यापन कर आम द्वारा जहाँ कर अच्छी से आम द्वारा से कार्य करे आश्रम मंदिर आसु सब ठाकुर आशीर्वाद भिक्षा कर सदा बेले जेपड़ी पुणी एपुणी सेमती कंटिन्यूअसली आसिक अधिक अधिक थर आसिक योगदान कर जिन जब जाइली पुणे ठाकुर
आशीर्वाद सपरिवार में जाइलु ज्ञान भक्ति माँ मो एमती गोटे है ठाकुर पूर्व प्रार्थना करूँ सम्मेलन के जापरू बहुत दिन प्रार्थना था ठाकुर स्वयं पूर्ण कले आठी पुण्य से सुजोग मिलला जावाईका पुण्य संघ को जो गली मोर फास्ट टाइम पुण्य संघ जा सम्मेलन गोटे दिन आम सुब्रत भाई वृंदावन भाई एमती गुरदास भाई सब मिसिक गलु पुण्य संघ जाकि देखिए गोटे माने बहुत भल लगे कौन ठाकुर आसन मंदिर तो अति सुंदर उच्च कोटर होती सुदृश्य तोरण होती ठाकुर आश्रम जावाईका भितर पशिला बेलू आश्रम तो होगला भल प्रणाम कलु ता पाखे देखिली गोटे बड़ अपार्टमेंट अच्छे आउ से अपार्टमेंट को आउ ये आसन मंदिर जो अच्छी बड़ आश्रम ता भीतर किसी फांका पूरा ओपन माने ओपन एरिया ता पाखे बड़ अपार्टमेंट पचारि कौन भल लगे तो मंदिर तो भल लगे सब भला देखल नाम यज्ञ जो घर करते सब देखल से अपार्टमेंट देखल से अपार्टमेंट गलु से दीथर जादिन गली आउ थे भी गली जेहेतु माँ पिला से जाई नथिले से नहीं देखा गली पुण्य आश्रम को सेठी भर गला बेलू देखला बेलू सेठी व्यवस्था है भक्त मैंने रोचंती सेठी सभापति रोचंती से घरे आउ से पाखे रखिंट घरटा को ता पाखे आउ गोटे घर तैयारी अच्छी देखली सेठी देखला कौन से भक्त मैंने जो अच्छा सब पुण्य संघर भक्त मैंने से मिसिक गए आउ गोटे घर बड़ अपार्टमेंट सब कर मोटामोटी मोर कहार इच्छा था मोर इच्छा होता मन मैंने ये आमर भी ठाकुर आश्रम मंदिर ये करें बहुत वर्ष काल मोर भी इच्छा था मन में बहुत चेष्टा करें बहुत माने चेष्टा कर पाखे जदि गोटे गोटे लैंड मिलता लगी आम से घर तोड़िक रुँ पाखे आमको ठाकुर सेवा करने को ठाकुर से कनेक्शन रखा सुविधा हाँ ये गोटे मन में बहुत बहुत अच्छी बहुत दिन रहा कि तार हो पाने कि पुण्य संघ जो गली देखली कि ठाकुर आशा पूर्ण कर ठाकुर पाखे मोर गोटे या भर आस सदा देखे सर्च करे एवं रिसेंटली सर्च करी कौन एरिया जगह अच्छी से देखिली गोटे जगह अच्छी 1.5 मिलियन ना कौन लिखाई बट इट्स नेक्स्ट टू द रोड साइड वेरी क्लोज हाईवे साइड अच्छी कौन हम जाना नहीं जहाँ ठाकुर भाई प्रार्थना कर देखला मन में सदा रोचे ठाकुर ये सुजोग पाइली ठाकुर प्रार्थना करने जे एमती गोटे व्यवस्था कर दिखते पाखे आम रहीपर आमर जमी आपंकर सेवा कर नित्य सदा सेवा कर सुजोग मिल ये मेन मोर आश्चर्य भी गोटे आकर्षण सदा थाए आश्रम जो नियमानुवर्तता परिष्कार परिच्छन्नता एमती ठाकुर सेवा ये मत भल लगे चेष्टा करे आउ ओडिशा गली सेमती समस्ते जाइए फुल फैमिली जाइलु से घरे बापा बोर जो आसन अच्छी भुवनेश्वर से चेष्टा करते दूर संभव ठाकुर नित्य सेवा से सहयोग करने से देखली गोटे जिनस शाखा संघ मान देखुता है जे से मैंने जो सभा पूजा कर सब रुमाल फुमाल धोई दौरान सफा कर दौरान पुणी फ्रेश दौरान मुझे विजु भाई कहली विजु भाई आम ठाकुर को सदा फ्रेश दिखते रुमाल आवाहन रुमाल से कहले हाँ करवा संगे सो ही इमिडिएटली स्टार्टेड चेंजिंग द टावेल आमर जो ठाकुर रुमाल दि जाटा को मुझे आमर परिश्रम गंडे कहली एमती हूँ समस्त कहले हाँ हाँ तेणु ठाकुर स्थूल विद्यमान सी जमते जो जिन डेली यूज कर जो रुमाल फल से आम चेष्टा कर बदल देवाईका कि अधिक तो करें ना कि अन्य शाखा संघ कौन कर ठाकुर लुगाटा को पिंधा लुगाटा बदलाऊँ देखिली बट आमर तो सेमती ना कि एटलिस्ट वी स्टार्टेड जोटा कि आमर सागे इमिडिएटली से चेष्टा कले सब जिन कोअपरेट कर भल लगे तापर ओडिशा जाइए ठाकुर एमती है जे ठाकुर जो आश्रम अच्छे सब गोटा गोटा ठाकुर मत से नहीं गले एमती गोटे गोटे जगह से हो पार ना मन जाऊ सेमती ठाकुर सेमती रोड रे नहीं गले कौन है गोटे कहूँ सर्ट्रे नीलाचल कुटीर गलु नीलाचल कुटीर ठाकुर नित्य बासस्थली आठ मो गोटे तीर्थ क्षेत्र सपरिवार जाए प्रणाम कलु आमर सब संघर जहाँ सब कार्य था से ठाकुर जनइली आपण सब गुरासन नवीकरण पाठचक्र नवीकरण सब ठाकुर सब पाद जन से आशीर्वाद भिक्षा कर स्मृति मंदिर कुटीर तापर चतुर्धामूर्ति जगन्नाथ सेमती आम भितर जाकि ठाकुर देखा सहज न से ठाकुर व्यवस्था करले सपरिवार जाकि जगन्नाथ को दर्शन कलु चतुर्धामूर्ति से सत्सिका मंदिर एमती सुजोग है संध्या आरती प्रार्थना वंदना ठाकुर सब व्यवस्था करले से योगदान कर पार्लु एकामर संघ से संघ अधिवेशन सकाल भोर जाकि
टोटाल फुल संघरे योगदान करवा ये सब मो प्रति असीम कृपा ठाकुरंकर आउ एमती सब हला परे मठ आश्रम कोकलाम मठर गोटे आश्रम अच्छे भुवनेश्वर एमती है सेटा मुझे सदा जाए मुझे जी निश्चय से ठाकुर जो जगह थी जिते दूर संभव सब जा प्रणाम करके आसबि एमती है ठाकुर से बाटे नहीं कि मतलब से प्रणाम करेले से कहले तू एटा मिस कर लास्ट ये से एमती पड़ा से बाटे गाड़ीटा गला आमर आम कहले मुझे पहुँची गली ऑटोमेटिक नहीं से ठाकुर मुंडिया मारे भल लगे से ठाकुर अच्छी से गुरु ब्रह्म आसन ठाकुर विग्रह प्रणाम कली मन गोटे थी ठाकुर सम्मेलन ठाकुर जीवा शुभ विजय गला बेलू आ फेरला बेलू कि आम तो किसी अभ्यर्थना करूँ समत दी पाऊनी तथापि एमती गोटे इनसीडेंट है सब जिन जीवा बेले ठाकुर को आसला बेले मत सेमती किसी इनडायरेक्टली अभ्यर्थना ठाकुर करने सुजोग मिली ठाकुर एत सब कृपामय से कौट कौट कौन करके कनेक्ट कर सम्मेलन एत बड़ा सम्मेलन है 7,000 6,000 7,000 भक्त केवल कल्पना कर नी मुझे एत बड़ सभा माने जोग दे पारि भक्त मान समय कटि पारि भारी भल लगी सबुठी जिनस शिक्षणीय जिनस मो प्रति सब जगार आते श्रृंखलित भाव में सम्मेलन माने अंगे जी जाइथिबो जी लिभेइथिबो से ही केवल कहिपार आउे सम्मेलन जाऊँगी पुणे जा पहुँचुची जो रही क्या सीटी देखला बेलू जस्ट पहुँची प्रथम देखुची भेटली सेठी आमर देवी श्यामल भाई जी अच्छा जन पालिया मदर बो सीटी थे सेठी देखली आम सी तो अवंती माँ से थे आसते यूएस को आसते कि निजे देखली प्रणाम कली भल लगे भारी खुशी लगे देखिकी सम्मेलन तो माने एते सुंदर होता एत भल भाव माने कल्पनातीत जहाँ माने भक्त बांछा कल्पतरु से सब जिन पूर्ण करखे पाखे सदा अच्छा आशीर्वाद कर सदा बेले जिते आमर जहाँ इच्छा आम टिके इच्छा थे से निश्चय पूर्ण कर दूसरा मोर अंग अनुभव गोटे जिन सदा लक्ष्य कर सी सदा गाइड कर प्रत्यक्ष भाव में हाथ तीर सब कम कर यही मोर अंगे अनुभव जोटी जहाँ निजे जोटी जहाँ भूल हो मोर भूल हो किंतु जहाँ भल कम से ही सब से कर यही मोर मोर भावना जनाऊँगी जहाँ सब आज सेवार कह जहाँ भूल मत समस्त क्षमा करेंगे। जय गुरु। जय गुरु माँ भाई पिला जय गुरु प्रणाम। आज भागवत ठाकुर पाखे मोर प्रार्थना समस्त सुख रखु। जय गुरु। ठाकुर आज आमर द्वितीय अधिवेशन सर आपण को मध्याह्न भोग ग्रहण करने निमंत्रण जनाऊँगी। आपण भोग ग्रहण करी आम को आशीर्वाद करेंगे समस्त भाई माँ और पिला प्रसाद पाइबा निमंत्रण करुच्ची। जय गुरु। आज ठाकुर महाराज आपणकर संध्या पूजा नित्य पूजा हम 6:30 विजु भाई आपणकर सेवा पूजा करेंगे तरफ आपण को निमंत्रण जनाऊँगी आमर सेवा ग्रहण करके आम आप आशीर्वाद करेंगे। जय गुरु। प्राणर ठाकुर आज देवी श्यामल भाई दिव्यांश और मोर भाई 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 जय भाई आज्ञा जय गुरु। जय भाई जागृत जागृत जय गुरु। I invite Sri Thakura, all the young aspirants and members of Saraswata Sangha to our next session to be held on March 24th. Jai Guru. भाई जय गुरु। प्राणप्रिय ठाकुर महाराज भाई मैंने आसंता 24 तारीख दिन जागृत मोर तारिणी भाई सेवा पूजा अच्छी पूजा पूजा श्री ठाकुर महाराज को निमंत्रण करुच्ची समस्त माई माँ भाई पूजा जोग देवा निमंत्रण करुच्ची। जय गुरु। जय गुरु। प्राणर ठाकुर भाई माँ और पिला माने आज आमर संघ पूजा जहाँ सब त्रुटि विच्छेद घटी जहाँ सब ठीक ठाक करूँ जो मैंने सेवक सेविका थे जहाँ सब सेवा नहीं से सेवार जहाँ सब त्रुटि विच्छेद घटी ज्ञात सार गोटे त्रुटि होता आम प्रोग्राम अनुसार
भूल आउ जहाँ सब अज्ञान त्रुटि सब क्षमा करेंगे समस्त अपराध क्षमा करके हमको आशीर्वाद करेंगे जहाँ सब त्रुटि है आज से जमी तार पुनरावृत्ति न हुए भविष्य में। जय गुरु। जय गुरु। दीनानाथ भिक्षा करे चरणे दीनानाथ भिक्षा करे श्री चरणे तब कथा रखिथिमि मनने स्मरणे देव तब कथा रखिथिमि मनने स्मरणे बाहरे की हेला नहीं न करी सोचना बाहरे की हेला नहीं न करी सोचना करीबी प्रथमे निज स्वभाव मार्जना प्रभु करीबी प्रथमे निज स्वभाव मार्जना पर दोष खोजी बोली न धाइब मन पर दोष खोजी बोली न धाइब मन लागिथिबि सदा करी आत्मसंशोधन प्रभु लागिथिबि सदा करी आत्मसंशोधन बचने आलापे रसना संगत बचने आलापे रसना संगत घुसी जाऊ अवसाद देहर जड़त प्रभु घुसी जाऊ अवसाद देहर जड़त उचित भाषणे नहु किछि अंतराय उचित भाषणे नहु किछि अंतराय यथा कर्म हेउ चित्त शुद्धिर सहाय प्रभु यथा कर्म हेउ चित्त शुद्धिर सहाय निरल स्वभावे तब आदेश पालन निरल स्वभावे तब आदेश पालन करी जीवी हेउ तहि प्राणर पूरण देव करी जीवी हेउ तहि प्राणर पूरण नमा
मानिबी कहीं के कारण बंधन न मानिबी कहीं के कारण बंधन न मानिबी कहीं के कारण बंधन न मानिबी कहीं के कारण बंधन जही थाए रही थाए सब पदे मन प्रभु जही थाए रही थाए सब पदे मन 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 प्रभु जही थाए रही थाए सब पदे मन जय गुरु 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 जय गुरु
ଜୟଗୁରୁ ମୋ ପଟୁ କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ହଁ ଜୟଗୁରୁ ହଁ ଅଛି।